आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई को पिछले कुछ सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेशक बहुत शोहरत मिल रही है, लेकिन इसका असल आइडिया कई दहाइयों पुराना है। सबसे पहले 1950s में साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन बनाने का सोचना शुरू किया जो इंसानों की तरह सोच सके, पर मसला ये था कि ये कैसे पता चले कि मशीन वाकई इंसान की तरह सोचने लगी है। फेमस मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन टर्निंग ने 1950 में टर्निंग टेस्ट प्रपोज किया था। इस टेस्ट का मकसद था कि अगर इंसान और कंप्यूटर के जवाब में कोई तीसरा इंसान फर्क ना कर सके तो इसका मतलब है कि मशीन ने टर्निंग टेस्ट पास कर लिया है। तब से लेकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होता रहा, लेकिन अगली कई दहाइयों तक टर्निंग टेस्ट कभी पास ना हो सका। लेकिन फिर 2014 में आखिरकार टर्निंग टेस्ट पहली बार एक चैट बॉट ने पास किया। रॉयल सोसाइटी लंदन में होने वाला ये टेस्ट जजेस के सामने हुआ। इन जजेस का सामना एक चैट प्लेटफॉर्म पर 13 साल यूक्रेनियन लड़के से करवाया गया। कई सवालात करने के बाद 30 में से 20 जजेस ने कहा कि ये वाकई इंसान है, जबकि असल में वो यूजिन गुस्टमैन नामी एक एआई चैट बॉट था। शुरुआत में एआई बहुत बेसिक हुआ करता था, जैसा कि चेस खेलना या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की डेवलपमेंट के बाद एआई ने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस तेजी को परवान चढ़ाने वालों में से एक अहम नाम है जेफरी हिंटन, जिनको एआई का गॉड फादर भी कहा जाता है। जेफरी हिंटन वो शख्स हैं जिन्होंने गूगल में 10 साल तक एआई पर काम किया, और जब उनको लगा कि ये चीज इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है तो उन्होंने गूगल जैसी कंपनी को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुलकर दुनिया को इस खतरे से आगाह कर सकें। जेफरी हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के फील्ड में ऐसे काम किए हैं जो आज के मॉडर्न एआई मॉडल्स की बुनियाद बन चुके हैं। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के साथ साथ हिंटन कई मशहूर एआई साइंटिस्ट के मेंटर भी रह चुके हैं, जिसमें मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट येन लुकोन और योशुआ बेंगियो भी शामिल हैं। इन तीनों ने मिलकर 2018 में टर्निंग अवार्ड भी जीता, और इसी वजह से इनको गॉड फादर ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है। जेफरी हिंटन का सीधा कहना है कि इंटेलिजेंस में इंसान अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि पहला नंबर एआई ने हड़प लिया है। इसी तरह हिंटन के मुताबिक एआई जो फिलहाल इंसानों का काम आसान करने के काम आ रहा है, बहुत जल्द ये पूरे के पूरे प्रोफेशंस को खा जाएगा। हिंटन ने एक इंटरव्यू में उन जॉब्स की लिस्ट बताई है जिन्हें एआई इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर पाएगा। पर पहले जानते हैं उन जॉब्स के बारे में जो एआई के गॉड फादर के मुताबिक अनकरीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर होने वाली हैं। पहला नंबर है कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स का। हिंटन के मुताबिक एआई का सबसे पहला शिकार कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स होंगे। क्या आपको मालूम है कि मोबाइल ऑपरेटर्स और बैंक्स में ज्यादातर कॉल सेंटर स्टाफ को अभी से ही एआई ने रिप्लेस कर दिया है, और शायद अनकरीब कॉल सेंटर्स के एजेंट्स हिस्ट्री बन चुके होंगे। क्लारना, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट है, उसके सीईओ ने पिछले साल कहा था कि एक एआई चैटबॉट हमारे 700 एजेंट्स के बराबर काम कर रहा है। उन्होंने डिटेल में बताया कि कंपनी पहले 7000 कस्टमर सर्विस एजेंट्स रखती थी, लेकिन एआई चैटबॉट की वजह से अब उन्हें सिर्फ 3000 की जरूरत है। सोचें, 4000 लोग एक ही झटके में रिप्लेस हो गए, क्योंकि एआई 24/7 अवेलेबल है। उसको गुस्सा नहीं आता और वो पलक झपकते ही जवाब देता है। हिंटन का कहना है कि एआई एजेंट्स ऑलरेडी 80% से ज्यादा कस्टमर सर्विस का काम हैंडल कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं तो समझ लीजिए आप हाई रिस्क जोन में हैं। नंबर 2, कुछ अरसे पहले तक लगता था कि अदालत और लीगल मामलात में एआई का घुसना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब लीगल असिस्टेंट्स और जूनियर लॉयर्स का प्रोफेशन खतरे में पड़ चुका है। जेफरी हिंटन बताते हैं कि एआई अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकता है, कोर्ट केसेस समराइज कर सकता है और लीगल रिसर्च तो 10 गुना तेजी से भी कर सकता है। हार्वी एआई और GPT-4 जैसे टूल्स आज ग्लोबल लॉ फर्म्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां एक जूनियर लॉयर को केस हिस्ट्री लाइनअप में 3 दिन लगते थे, वहीं एआई यही काम 30 सेकंड्स में कर देता है।
وہ بھی تمام ریفرنسز اور پاسٹ میں ہوئے فیصلوں کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ یہ صرف وقت بچانے کی بات نہیں بلکہ اے آئی اب زیادہ ایکوریٹ، ان بائسڈ اور ہر لیگل ڈیٹا بیس تک رسائی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لا فارمز اب جونیئر لائرز کو ہائر کرنے سے کترا رہی ہیں۔ نمبر 3، آج سے پہلے لکھنے والا کام ہمیشہ کریٹو سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اے آئی کی کریٹیوٹی کے آگے سب ڈھیر ہوتا دکھ رہا ہے۔ رائٹرز، کاپی ایڈیٹرز، کنٹینٹ کریٹرز اور بلاگرز، یہ سب اے آئی کی نظر ہونے والے ہیں۔ یہاں تک کہ اے آئی نے خود گوگل کی پروڈکٹس کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ blogspot.com گوگل کا ایک فیمس بلاگنگ پلیٹ فارم تھا جہاں بلاگرز آرٹیکل پبلش کرتے تھے، لیکن پچھلے چند سالوں میں اس ویب سائٹ کی ٹریفک میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے۔ ہنٹن کا کہنا ہے کہ پرومپٹ انجینئرز اب نئے رائٹرز ہوں گے جو اے آئی کو صحیح پرومپٹ دیتے ہیں، باقی کام اے آئی کرتا ہے۔ فری لانس کنٹینٹ کریٹرز جو فری لانس کرتے تھے، ان کا فیوچر انتہائی خطرے میں ہے۔ نمبر 4، ہنٹن نے ایک اور دل دہلا دینے والی بات کہی۔ نئے گریجویٹس کو جاب نہیں مل رہی، اس لیے نہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے، بلکہ اب اے آئی آلریڈی وہی کام کر رہا ہے۔ وہ رولز جو پہلے فریشرز کے لیے ریزرو تھے، جیسے ڈیٹا انٹری، کسٹمر آن بورڈنگ، ای میل ریپلائیز یا ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن، وہ سب اے آئی کے باٹس ہینڈل کر رہے ہیں۔ یہ ایک سائلنٹ کرائسس ہے جس کا کوئی اوپن سولوشن نہیں۔ ڈگری لینا آسان ہے لیکن جاب ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 5واں پروفیشن ہے سافٹ ویئر ڈیولپرز۔ ایک وقت میں یہ کیریئر فیوچر پروف مانا جاتا تھا، لیکن ہنٹن کہتے ہیں کہ اے آئی اب سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کر رہا ہے۔ ریپلٹ اے آئی اور گٹ ہب کو پائلٹ جیسے ٹولز آلریڈی ڈیولپرز کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ اب ایک عام شخص جس کا کوڈنگ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں، وہ صرف ایک پرومپٹ لکھ کر ویب سائٹ ڈیولپ کروا سکتا ہے۔ فی الحال ڈیولپرز کا رول صرف ڈی بگنگ تک محدود رہ گیا ہے۔ ہنٹن کا کہنا ہے کہ جب اے آئی اپنا خود کا کوڈ موڈیفائی کرنے لگے گا تو سمجھ جاؤ کہ ہیومن ڈیولپرز کا رول ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 6، ہنٹن نے اپنی بھتیجی کا ذکر کیا کہ وہ ہیلتھ سروس میں کمپلینٹ لیٹرز لکھتی تھی۔ پہلے وہ کمپلینٹ کو سمجھ کر 25 منٹ میں رسپانس لکھتی تھی، لیکن اب وہ اے آئی ٹول میں اسکین کرتی ہے اور 5 منٹ میں پرفیکٹ رسپانس مل جاتا ہے۔ یعنی جو کام پہلے 5 لوگ کرتے تھے، وہ اب ایک انسان اور اے آئی دونوں مل کر کر لیتے ہیں۔ اگلا نمبر ہے ڈاکٹرز کا۔ ڈاکٹرز کا کام ابھی تک ریپلیس تو نہیں ہوا، لیکن ہنٹن کہتے ہیں کہ اے آئی ڈاکٹرز کو 5 گنا زیادہ ایفیشینٹ بنا رہا ہے۔ مطلب ایک ڈاکٹر پہلے 10 پیشنٹس دیکھتا تھا، اب وہ اے آئی اسسٹنٹ کے ساتھ 50 لوگ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹرز نکال دیے جائیں گے، لیکن ہائرنگ ریٹ ان قریب ڈراپ ضرور ہوگا، خاص طور پر جونیئر ڈاکٹرز اور ڈائگنوسٹک اسپیشلسٹ کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 8، کریٹو انڈسٹری۔ یہ بات سن کر جھٹکا لگتا ہے، پر اے آئی اب کریٹیوٹی میں بھی انسانوں سے آگے جا رہا ہے۔ جیفری ہنٹن کہتے ہیں کہ اے آئی ایسے کمپیریزنز یا ملتی جلتی سوچ سمجھتا ہے جو انسان نارملی کبھی نہیں سوچ پاتے۔ یعنی اے آئی کسی چیز کو کسی دوسری بالکل ڈیفرنٹ چیز سے ریلیٹ کر کے نئے آئیڈیاز بنا لیتا ہے، جو اگر انسان کرنے پہ آئے تو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ہنٹن کا ماننا ہے کہ ڈیزائنرز، ویڈیو ایڈیٹرز، کمپوزرز اور اینیمیٹرز سب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ نمبر 9، ہنٹن کے مطابق اینالسٹ اور نالج ورکرز جو اپنے دماغ کا استعمال کر کے کسی چیز کو اینالائز کرتے ہیں، وہ بھی جلد کوئی آلٹرنیٹ پروفیشن ڈھونڈ لیں۔ جو لوگ ڈیٹا ہینڈل کرتے ہیں، ایکسل شیٹس بھرتے ہیں، رپورٹس لکھتے ہیں یا انفارمیشن سمرائز کرتے ہیں، اے آئی ان کا کام آلریڈی بہتر طریقے سے کر رہا ہے۔ ایک انسان کا دماغ لمیٹڈ ہوتا ہے، جبکہ اے آئی کو کروڑوں پیرامیٹرز اور انفارمیشن کا ریئل ٹائم ایکسیس ہوتا ہے۔ اب ڈیٹا انالسٹ یا ریسرچ اسسٹنٹ کی جاب صرف تب تک سیف ہے جب تک اے آئی ان کا کام سمجھ نہیں جاتا۔ اور آخر میں ہنٹن کا کہنا ہے کہ جو جابز اے آئی کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہیں، ان کا بھی فیوچر کافی کمزور ہے، جیسا کہ پرومپٹ انجینئرز۔ یعنی فی الحال وہ لوگ جو اے آئی کو کمانڈ دیتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اے آئی خود پرومپٹس لکھنا سیکھ جائے تو یہ جاب بھی ختم ہو جائے گی۔ ہنٹن انڈائریکٹلی یہ مانتے ہیں کہ پرومپٹ انجینئرز ابھی فی الحال ٹیمپرری طور پر خوش ہیں، کیونکہ ان کا کام کافی آسان ہے اور کمپٹیشن کافی کم۔
जेफरी हिंटन के मुताबिक और AI की करंट कैपेबिलिटीज को देखते हुए फिलहाल कुछ जॉब्स रिलेटिवली सेफ हैं, लेकिन याद रहे कि ये टेम्पररी सेफ्टी है। आने वाले 5-10 सालों में इन पे भी असर हो सकता है। वो लोग जो सोच रहे हैं कि ह्यूमन और AI मिलके काम करें तो जॉब्स सेफ हो जाएंगी, उनके लिए भी एक वार्निंग है। हिंटन कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशनल फेज है। अभी एक आदमी और एक AI मिलके काम करते हैं, लेकिन कल AI वो काम अकेला करेगा और फिर उस आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आखिर करना क्या चाहिए? आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो इग्नोर करो और उस दिन का इंतजार करो जब कंपनी आपको निकाल देगी, या फिर हर किसी को अभी से ही प्रिपेयर रहना होगा। स्किल सेट बदलनी होगी, ऐसी स्किल सीखनी होगी जिनको AI आसानी से टेक ओवर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में जब हिंटन से पूछा गया कि आप AI टेक ओवर के दौर में लोगों को क्या कैरियर एडवाइस करेंगे, तो बिना कुछ सोचे उन्होंने कहा प्लम्बिंग। ये वाकई काफी अजीब बात है कि AI का गॉडफादर ऐसे मशवरे दे रहा है, पर असल में वो अच्छी तरह जानते हैं कि AI की कमजोरी क्या है। हिंटन के मुताबिक हर वो फील्ड जिसमें इंसानी हाथों का इस्तेमाल होता है, वहाँ AI आसानी से नहीं घुस सकता। मसलन प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, कारपेंटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और थेरेपिस्ट्स, और कई ऐसी जॉब्स जिसमें फिजिकल प्रेजेंस और हाथ से काम करना जरूरी होता है। AI अभी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह के फिजिकल काम जहां रियल टूल्स और हाथों का इस्तेमाल होता है, उनमें AI या रोबोट्स का काम करना इतना आसान नहीं होगा। इस वीडियो का मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। ये एहसास दिलाना है कि आने वाला वक्त बड़ी खामोशी से एक एक करके लोगों को बेरोजगार करने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप पर ये वक्त नहीं आएगा, तो सिर्फ एक बार अपना काम AI से करवा कर देखें। अगर नतीजा सेम आता है तो मतलब अब अपग्रेड का वक्त आ चुका है।